Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. In the first book of Samuel, verse 13, chapter 13, verse 14. Y dice así la palabra del Señor: And this is what the word of our Lord says. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. First book of Samuel 13:14 says, But now your kingdom shall not continue. The Lord had sought for himself a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be commander over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. Amén. Amen. Quiero titular este tema El reinado del justo, The subject is the kingdom of the just, o el reino del justo, como usted lo quiere entender. or the reign of the just, as however you want to understand it. Cuando nosotros analizamos este pasaje, When we analyze this passage, quiero que presten atención acá un momento, I want you to pay attention just for a moment. que nadie se distraiga. Please don't get distracted. Cuando nosotros analizamos este pasaje, When we analyze this passage, tenemos que ir al contexto para poder entender we need to understand the context for us to be able to el por get qué it. el profeta dio esta palabra. Why did the prophet said this word? Sabemos que en un tiempo la tierra era regida por jueces, We understand that there was a time where the world was reigned by judges, pero el pueblo se desesperó but the people got desperate, y el pueblo pidió rey. and the people asked for a king. El profeta, o el juez o el profeta de Dios no quería ungir a nadie. The judge, the prophet of God, didn't want to anoint anybody as a king. Dios no estaba de acuerdo con esto. God wasn't. God didn't agree with this, Pero Dios dijo, hazlo, but God said, "Do it," aunque Dios no estaba de acuerdo. even when he didn't agree. Y ustedes saben que fue ungido Saúl. And you know that Saul was anointed, Pero fue un rey ungido con una redoma de aceite. but this king was anointed with above oil, Y este rey fue conforme al corazón del pueblo. and this king was according to the heart of the people. Y vemos que Saúl cometió muchos errores. And we know that Saul made a lot of mistakes. Entre ellos cometió uno primero, The first one, cuando mandó a llamar a Samuel when he called Samuel, y Samuel se tardó. and Samuel was late, Y él vino y ofreció sacrificios, and he offered sacrifice, cumpliendo el rol de un sacerdote o de un juez, doing like he was a judge, cuando no le correspondía a él. when it wasn't his responsibility to do so. Al momento llegó Samuel So when Samuel arrived, y Samuel le dijo, has actuado locadamente. and he said, "You have acted crazy. ¿Qué fue lo que hiciste? What did you do?" Por cuanto hiciste esto, And because of this, Dios le dio un juicio a Saúl. God gave a judgment to Saul. Dijo que su reino no iba a durar, He says that his kingdom will not last. que Dios se lo iba a entregar a un prójimo mejor que él. That God was going to give his kingdom to somebody that was going to be better. Vemos el segundo error que comete Saúl. We see the second mistake that Saul makes. Vemos que Dios le da una orden que extermine a Amalek. He asked Saul to eliminate Amalek, Para Dios poder vengar lo que los amalecitas le hicieron a su pueblo. for God to avenge what the Amalecitas did to his people. Pero vino Saúl y destruyó el ejército, But Saul destroyed the army, pero perdonó el ganado. but he forgot. Se quedó con el botín. He kept Y como si the fuera poco, animals, and he kept the gold, and not just because dejó not, vivo al rey not just Amalek. that, he actually left the king alive. Entonces vemos que Dios estuvo muy enojado con So Saúl. God was very, very angry with Saul. Y cuando dice Primera de Samuel 13:14, And when it says first book of Samuel 13:14, ahora tu reino no va a durar,
now your kingdom will not last. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, Jehovah has looked for somebody according to his heart, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. the one that he has assigned for him to be a prince Por to cuanto his tú people. no has guardado lo que Jehová te mandó. Because you did not keep what Jehovah sent you to do. Cuando yo hablo del reinado del justo, When I talk about the reign of the just, cuando dice la palabra que el reino de David será eterno, when the word of God says that the reign of David will be eternal, que será para it siempre, will be forever, sabemos que David murió. we know that David died. Pero cuando se refiere a la eternidad del rey David When we're talking about the eternity of o the del King reinado David, de David, or the kingdom of David, se refería al rey Jesucristo que iba a venir bajo la descendencia de David. he was talking about Jesus, King Jesus, that was going to come over the descendants of Y el David. Señor dio una palabra muy fuerte. And God gave a very strong word. Dios habló al profeta Jeremías en el libro de Jeremías 33, 17. God spoke strongly in Jeremiah 37. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre su trono de la casa de Israel. There won't be a man that will stand or sit on the throne. O sea que había una God. palabra profética There was a prophetic word sobre la descendencia de David. on the descendants of David. Nunca iba a faltar un varón que estuviera en el trono. There will not be lacking of a man that will sit on the Aunque se throne. levantara el enemigo, Even if the enemy aunque stands hubiese up, adversidad, even if there was adversities, el reinado de David iba a ser firme. the kingdom of David was going to be firm. Saúl fue ungido con una redoma de aceite. Saul was anointed with oil, David fue ungido con un cuerno de aceite but David was anointed with a horn of que oil involucra un sacrificio. that involves a sacrifice. Un rey era conforme al corazón del pueblo A king was according to the heart of the people, y el otro rey era conforme al corazón de Dios. and the other one was according to the heart of God. Pero David cometió muchos errores. But David committed a lot of mistakes. Podemos decir que muchos pecados. And we could say a lot of sins, Pero David tenía algo, but David had something, que David se humillaba. that David humbled himself. Uno de los salmos que es una gran maravilla One of the Psalms it's a wonder es el Salmo 51. is Psalms 51. Y siempre he dicho esto: And I've always said this. David se humilló a tal extremo David humiliated himself to such extent. cuando dijo: límpiame con hisopo y seré limpio. Cleanse me with a little pieces of cotton, and I now will be clean. Porque David se consideró un leproso. Because he considered himself as a leprous. Había pecado matando a Urías Eteo. He had committed sin killing Urias. Se había acostado con su esposa. He slept with his wife. Y cuando Natán lo confronta, And when Nathan confronted David, él se ve humillado delante de Dios. he seems himself humiliated before God. Y vemos que allí él pudo decir: límpiame con hisopo y seré limpio. He was able to pray to God and say, clean me with a Q-tip and I will Una be vez clean. dije esto y lo repito hoy. And I said it before and I said it again. En los tiempos antiguos, Back then, cuando una persona tenía lepra, when somebody had leprosy, tenían que buscar a un they sacerdote. had to look for the priest. Y el sacerdote tenía que hacer un rito y orar por aquel leproso. And the priest had to pray for that leprous person for him to be able to be Él tomaba healed. un palo de madera, He will take stick, a wooden stick. agarraba a un ave viva y la colocaba en la punta del palo, He will take a bird alive and put it on top of the stick. la amarraba con hilo escarlata, He will tie it up with a scarlet. tomaba String. una vasija de barro, He will take a clay base. sacrificaban otra ave o una paloma They will sacrifice another bird, y la a sangre la dove, echaban en la vasija. and they will put it on the base. Y venía el sacerdote And the priest will come y metía el ave viva and will put the bird that is alive, y la mojaba en la sangre and it will wet it in the dirty y rociaba la blood, sangre 7 veces sobre el leproso. and it will
sprinkled the blood on 7 times on top of the leper's Y en person. muchas ocasiones Dios tenía misericordia del leproso And in a lot of occasions, y God era, had y era mercy sanado. of the leper person, and that person will be healed. Cuando vemos en el libro de Lucas, When we see in the book of Luke, Lucas, que llegaron los 10 leprosos, 10 leprous men came. Jesús sanó a los 10. Jesus healed the 10 of them, Solo uno expresó su gratitud. and only one of them was thankful and expressed it. Pero cuando llegaron los 10 a pedir el milagro a Jesús, But when the 10 of them came in and asked for the miracle, Jesús le dijo, muéstrense a los sacerdotes. Jesus said, "Go and show yourselves to the priests." Porque en el Antiguo Testamento estaba esta palabra que tenían que mostrarse a los sacerdotes. Because in the Old Testament, there was a word that said that they needed to show themselves to the priests. Y dice que mientras ellos iban caminando a los sacerdotes, And while they were walking to the priests, towards the priests, se sanaron. Jesús sanó los 10. they got healed. The 10 of them got healed. Porque delante de los leprosos Because in front of the lepers, estaba el sacerdote de sacerdotes. there was the priests of all priests. Cuando David dijo, límpiame con hisopo, When David said, "Clean me with a Q-tip," se estaba refiriendo a ese ritual que hacían en el Antiguo Testamento con los leprosos. they were talking about that ritual that was done with the leprous person. Porque el que tenía lepra Because the one that had leprosy, se consideraba una persona desobediente a Dios, it was considered as somebody that was una, disobedient to God. una persona desechada por Dios, A person that was rejected en by muchas God, ocasiones malditos por Dios. and in a lot of times cursed by God. Por este Salmo 51 es un salmo de humillación, That's why this Psalm 51 is a psalm of humiliation. donde David se sintió como esos leprosos. That's when David felt just like those lepers. Pero men. Natán traía palabra de parte de Jehová. But now he brought a word from Jehovah, Y vemos que David se humilló y ayunó 7 días. and David humbled himself and he Y fasted le dijo, for no 7 vas a days. morir tú, sino el hijo. And God said that you won't die, but your child. Y murió el hijo del pecado. And the son of the sin died. Pero Dios le perdonó la vida a David. But God forgave the life Porque of un David. corazón contrito y humillado, Because a heart that is contricted and humiliated before God, Dios no puede despreciarlo. humble, God cannot reject it. Algo que mueve a Dios Something that moves God es cuando una persona es humilde y tiene un corazón contrito delante de Él. is when somebody is humbled and their heart is Y en estos días di un mensaje desde el downtown de Boston. and in this a few days ago I gave a message Estaba from downtown Boston. predicando por Facebook, I was preaching on Facebook donde dije que la grandeza de un hombre when I said that the greatness of a man no lo hace la fuerza física, is not made by its strength ni lo hace la sabiduría que pueda tener. nor his wisdom. La grandeza de un hombre The greatness of a man, se mide por su dominio propio, it's measured by por su gran grado alto de humildad his own well domain and his level of humility, y por su gran misericordia que posea. and for the level of mercy that he possesses. Para mí lo que hace grande a Dios The things that make great to no es God tan solo que creó el universo y creó todo lo que existe. is that not that he created all the universe and everything that is Lo que that para exists mí on hace it. grande a Dios But for me, what makes great our God es su gran misericordia. is his great mercy. ¿Cómo pudo perdonarnos How could he forgive us cuando nosotros no lo merecíamos? when we do not deserve it? Cuando su propia palabra dice When his own word says que la paga del pecado es la muerte that the pay of a sin is death, y que Él pueda pasar por encima de su palabra. and he can go above his word, his Cuando own Él word. mismo dijo, el que peca se muere. When he said, whoever sins will die. Pero vemos que Él se despoja de su gloria, But we see that he releases himself from all de his su glory, omnisciencia from his omniscience, y toma condición de siervo y muere por nosotros. and he takes the condition of a leprous and a blind Sin merecer la salvación, not even us being worthy of salvation. nos hizo salvo por gracia, He gave us salvation for por free, su misericordia. for his mercy. Eso para mí es algo que todavía no logro entender. For me, that's something that I cannot understand. Que aún siendo pecadores, That even being
sinners, Dios nos perdona, God forgives us. pero Dios quiere pecadores But arrepentidos. God wants sinners that are Quiere corazones repentant. contritos y humillados. He wants hearts that are humbled and Escucha contricted. esto. Listen to this. Una vez que David reinó, When David was reigning, sabemos que este rey fue ungido 3 veces. this king was anointed 3 times. Cuando lo ungió Samuel cuando tenía 14 años. Samuel anointed him when he was 14 years old. Cuando lo ungieron que lo proclamaron rey de Israel. When he was anointed again, when he was Y proclaimed cuando lo proclamaron king of rey de Israel, Judá. and when he was proclaimed king of Judah. Vemos que David tuvo un reino muy firme. We know that King David had a very strong kingdom. Que aún en los tiempos de Jesucristo Even on the times of Christ, decían los judíos, restaurarás el reino de Israel. the Jewish people would say, you will restore the people of Israel. Porque extrañaban los tiempos de David. Because they missed the time of Porque el David. reino en los tiempos de David fue firme. Because the kingdom of the times of David was strong. Qué impresionante, How impressive. qué casualidad Isn't that a casualty? que David, aún cometiendo pecados, Casualty? Even when David por was su making humillación mistakes, delante de Dios, when he was committing sins because he lo humiliated hizo un rey himself, conforme al corazón de Dios. he made it a kingdom according to the heart of God. Cuando nosotros entendemos esto, When we understand this, vemos que los propósitos y los planes de Dios we see that the purposes and the plans of están God dispuestos a cumplirse en esta tierra. are on the way to becoming true. Dios dio una palabra muy fuerte, God gave a very strong word que no iba a faltar quien se sentase en el trono, that there will be no lack of somebody that will pero sit bajo on la the throne. descendencia de David. But it will be from the descendants of David. Vemos que se levantó Salomón después de David. We need Solomon rise after David. Y vemos que cuando vinieron sus hijos, And we know that when his children came en los tiempos de Jeroboam, in the times of Jeroboam, las tribus se dividieron the tribes separated por el pecado que cometió Salomón. for the sins that Solomon, Porque Dios le prometió a Salomón, because God promised to Solomon, le dijo, no voy a enviar mal en tus días. I will not send evilness. Salomón on había the construido times. altar a los demonios y a Astorec. Solomon destroyed Pero le dijo, altars to demons. lo voy a hacer por amor a David tu siervo, But I a will- David mi siervo. But I will do it for the love of David, my servant. That's Pero what el he mal said. va a venir en tu descendencia. But evilness will come in your Y vemos que en la descendants. descendencia de Salomón se dividieron las tribus, And in the descendants of Solomon, the tribes separated. que estuvieron firmes en los tiempos de David. Those tribes that were together at the times of David. Pero aún que las tribus se dispersaron, But even when the tribes separated, unas formaron el reino del sur they created the kingdom of the south. y otras dos formaron el reino del norte. And another two created the kingdom of the north. Pero había una promesa de parte de But there was Dios, a promise from God que no iba a faltar un varón justo, descendiente de David, que se sentara en el trono. that there will be no lack of a just king that will sit on the throne of David. Y vemos reyes perversos que estuvieron en la silla. We see a lot of evil kings that were sitting on Uno the de los throne. peores o el peor de todos fue el rey Acab. One of the worst was King Akkad, Pero tenía una cómplice but he had llamada Jezabel. a partner called Jezebel. Era la que tomaba el sello real She will take the royal seal y sellaba los decretos and she will sign the decrees para manejar a su antojo al rey to manage to, according to her will, y to the king, cumplir sus planes egoístas y ambiciosos. and to accomplish her selfish plans. Vemos cómo tomó el sello real But we know, well, she took the y compró royal seal testigos falsos and she bought false testimonials para que mataran a Nabot y poderle quitar la viña. to kill Naboth and take over his wine. Pero tuvo su tiempo Vineyard. de reinado Acab. But she didn't take the kingdom. Pero llegó un tiempo donde Dios habló por medio del profeta Elías But there was a time where God spoke through prophet Elisha, y pesó el reinado de Acab and the reign of Akkad y le started, puso fin. and he put an end to it. Y vemos que Dios pudo levantar también a Eliseo. And we know that God raised up Elisha. Estaban los profetas de Dios, The prophets of God, eran
Dios hablando por medio de It was ellos, God talking through them, Dios poniendo y quitando reyes. God putting and taking away kings. La misma oportunidad que Dios le da al justo, The same opportunity that God gives to the just también se la da al injusto y al pecador. is given to the unjust and to the sinner as well. Porque Saúl sabemos que reinó conforme al corazón del pueblo. Because we know that Saul wasn't according to Pero was according to the heart of ¿Qué the le people. qué le dijo el profeta Samuel? But what prophet Samuel said, Si tú te hubieses portado bien, if you would have behaved, Dios hubiese afirmado tu reino para siempre. God would have affirmed your kingdom ¿Qué quiere forever. decir esto, pastor? What does this mean? Que si Saúl se hubiese portado bien, If Saul would have behaved, hoy no se estuviera hablando de David, today we will not talk se talking estuviera about hablando de Saúl. David. We will be talking about Saul. Pero cuando hoy se habla de Saúl, But today when you speak se about habla de Saul, desobediencia, we're talking about disobedience, de obstinación, about being de adivinación, annoying and de rebeldía, to be a rebel, porque fue un rey because he was a king, que se congració con el pueblo. that he was okay with the people. En cambio vemos que David But David tenía un corazón contrito y humillado. had a heart that was humble. Yo siempre he dicho algo, I always said this. Dios te puede despreciar una ofrenda de $1.000.000, God could reject $1 million offering porque Dios no se complace en sacrificios y holocaustos because humanos. he doesn't pleased in holocaust or Hay gente que sacrifice. peca. There's people that sins, Que peca deliberadamente that sings on purpose, y quiere comprar a Dios con una ofrenda, and they want to buy God with an offering. quiere comprar a Dios con el diezmo. They want to buy God with tithes and offerings. Por eso le dijo Samuel a Saúl, se complace Dios en esto. And that's why Samuel said to Saul, does God it's happy with this? Samuel lo llamó hechicero, Samuel called Saul lo a wisher. llamó adivino, He called him rebelde. a rebel. Y vemos que lo que no pudo cumplir Saúl, And we see that what Saul wasn't able to accomplish, lo cumplió Samuel siendo profeta, sacerdote y juez. Samuel made it happen being a just Tomó and la priest. espada He took a sword y mandó llamar al rey Amalek and he called King Amalek. y lo descuartizó delante de Saúl. And he caught him in front of Saul. Yo no sé cómo se vestía la gente en aquel entonces. I don't know how people would get dressed back then. Es como que dijéramos hoy, si a ti te faltan agallas, It will be something like if you don't have the guts si to a do ti te something, faltan pantalones if you're missing your para pants cumplir los mandamientos de Dios. to accomplish and to do the laws of God, Diría Samuel, esto no me corresponde hacerlo a mí. someone will say, this is not my part to do. Pero si tú siendo el rey no hiciste caso a Dios, If you, being the king, didn't listen to God, aún yo mi puesto de sacerdote sí voy a cumplir los designios de Dios. me on my position of a priest, I will do it. I Y will make it happen. acabó con la vida de Amalek. He killed King Amalek. Y dijo, hoy Dios ha vengado a su pueblo. And he said, today his Porque people has los been avenged. amalecitas torturaron, violaron mujer y maltrataron al pueblo de Dios. The Amalecitas raped, killed, and destroyed a Y lot Dios of quería castigar a ese pueblo. God's people, and he wanted to punish. Y lo que no hizo Saúl, And what Saul didn't do, lo hizo Samuel, un hombre de Dios. it was done by Saul, a La man of Biblia habla God. de dos hombres conforme al corazón de Dios. There's two men according to the heart of God, Samuel y David, no existieron más ninguno. Samuel and David. There's nobody else, Porque obedecieron a Dios because they obeyed aunque el God pueblo no estuviera de acuerdo con even when ellos. the people wasn't agreeing. Una vez dijo el apóstol Pedro, Apostle Paul says, es preferible obedecer a Dios it's better. I'd rather obey God antes que los hombres. before men. Dios se complace en obediencia. God pleases us in obedience. La Biblia dice que cuando el justo reina, It says the Bible says that when the just is el reigning, pueblo se alegra. the people rejoice. La palabra de Dios dice que el Señor mira de lejos al altivo, The Word of God says that God looks away the one that is altive, pero al humilde lo mira de cerca. but the humble one it's looked up very close. Vemos que Dios se aparta de los obstinados y los rebeldes. That God pushes away from those that are rebels. Pero donde hay humildad, But where there's humility, la presencia de Dios se humbleness, acerca. the presence of the Lord gets close. Escucha esto, que esto es fuerte lo que voy a Listen to decir. this because it's strong what I'm going to tell you. Estamos en los tiempos We're in times
donde Dios va a cumplir su propósito, where God will accomplish his purpose. donde Dios va a cumplir sus designios. God will make his word become true. David es un ejemplo David is an example que pecaba y se arrepentía that he will sin and he will repent. y que no repetía el pecado, el mismo pecado dos And veces. he didn't commit the same sin twice. Y Dios pudo honrarlo y levantarlo. And God was able to honor him and ¿Qué raise quiere him. decir esto, pastor? What does this mean? Que si hoy That if today tú eres justo delante de you're Dios, just before eres God, recto delante de Él, you're straight before God, Dios va a afirmar tu ministerio. God will affirm your ministry. Ninguna de las palabras que Dios te profetizó None of the words that God van a prophesied caer por upon tierra. you will fall on the ground. Hace unos días atrás A few days ago, me hicieron una propuesta, there was a proposal done to me. pero era una propuesta donde había que mentir. There was a proposal where I had to, Y yo me to fui lie. a tirarme de rodillas And I went and I threw myself on my knees. y hablé con un pastor amigo. And I talked to a friend of Incluso my hablé con mi pastor. pastor en Venezuela. And I spoke to my pastor in Venezuela. Pero la última palabra le dije, Señor, ¿qué hago? The last word I asked, Lord, what do I do? Porque hay gente dentro de la iglesia que lo hace Why is there people inside of the churches that do it y no les pasa nada, and nothing happens? ni las conciencias los acusa. Not even their conscience Porque a mí accuse me them. afecta tanto actuar bajo una mentira. Because it affects me a lot to be in a lie. Y el Señor me dice, no todos son iguales. And God said, not everybody is the same. No todos son mis siervos. Not everybody No is todos my tienen el servant. mismo llamado. Not everybody has the same calling. Y le dije, Señor, And I said, Lord, sea tu voluntad. may be your will done. Seguiré caminando por el camino de la I verdad. will continue walking on the path of truth. Me llama mucho la atención It calls a lot my attention cuando Apocalipsis habla de los 144,000. when the book of Revelation talks about the 144,000. Dice que son 12,000 sellados de cada tribu. It says 12,000 sealed of each tribe. Va a haber un tiempo donde Dios va a levantar 144,000 There will be a time when God will raise que van 144,000 a predicar. that will preach, Pero tú no entiendes but you don't understand sino cuando lees más adelante de Apocalipsis. when you read a little further. ¿Quiénes eran estos 144,000? Who were these 144,000? Dice que nunca se contaminaron con ninguna mujer. They never got contaminated by any woman. Nunca se contaminaron con ninguna carne. They never got contaminated by flesh. Pero algo más que me impactó. And something else that impacted me. Dice que estos 144,000 It says that these 144,000 nunca men, se halló mentira en su boca. they never lied. Por eso Dios los eligió That's why God chose them. y les dio el honor y el privilegio And they give them the honor and the privilege de que anunciaran el evangelio en los últimos tiempos. to announce the gospel in the last times. ¿Qué me quiere decir esto? What do this means? Que tú vas a ser bendecido en esta tierra That you will be blessed in this earth cuando tú aprendas la gran lección when you learn the great que debes lesson caminar en justicia delante de Dios. that you cannot be unjust before God. Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas hacerlas, Paul says that all things are legal to do, mas no todas me convienen. but not all of them are convenient to Si me. tú estás en la iglesia, If you're in the church, tú puedes hacer lo que tú quieras, you can do whatever you want, pero no quiere decir que Dios te va a consentir todo lo que tú but quieras. that doesn't mean that God will consent Tienes everything que that you ver will qué do. te conviene. You have to see what is it that Mejor dicho, qué le agrada a Dios what is it that God pleases us que yo with pueda hacer. that I can do. Y créeme algo, And believe me, something. Dios va a abrir puertas en medio del desierto God will open doors of the cuando se desert levanta un justo en when medio a de su just pueblo. rises up in the middle of his people. Una joven me preguntó, A young lady asked me, me dijo, pastor, she said, Pastor, ¿por qué no regresan los tiempos de Jeremías? why did the times of Jeremiah ¿Por qué no vienen los come tiempos back? de Elías y Eliseo? Why does the times of Elisha come back? ¿Por qué los tiempos de Moisés hubieron tantos milagros? Why in the times of Moses there were so many miracles? ¿Será que esos tiempos no vendrán jamás? Is it that those times will not come again?
Lo que pasa es que no todos tienen la actitud que tuvieron estos The hombres. problem is that not all of them, not a lot of people have the same attitude that these men had. Hay gente que está sumergida en el materialismo, There's people that is submerged in materialism, que está sumergido en la inmoralidad sexual, that is submerged in sexual que immorality. está sumergido en la vanidad de este mundo, They're submerged in the vanity of this world. que fue lo que llevó la decadencia al Imperio Romano. That was that brought into decadence the Roman kingdom. Anon Toynbee, un historiador, Okay, Anon Tongan, an historian, dijo que los pueblos y las naciones he said that the people and the nations no se destruyen desde afuera, are not destroyed from the outside. se destruye desde su interior. They're destroyed from the inside. Los imperios medos persas, The Middle Persian los kingdom, imperios griegos the Greek Empire, o el imperio romano or the Roman Empire, o la cabeza de oro de la imagen que vio or Nabucodonosor, the head of gold that Nabucodonosor saw, que era el imperio babilónico, that was a Babylonian kingdom. se destruyeron desde adentro. They were destroyed from the inside. Cuando tú vas a la historia, When you go to history, todos los pueblos que caen all the people, all the towns and all the es cuando kingdoms el that pecado fall entra en las naciones. is when sin goes into the Y nation. una vez que entra el pecado, And after the sin goes in, Dios levanta otra nación God will raise another nation como un brazo fuerte like a strong arm, y viene y los ataca. and they come and attacks them. No cayó porque la nación lo invadió, They didn't fall because another nation cayeron invaded porque them. hubo maldad y pecado en su corazón. They fall because there was evilness in their hearts. Por eso el gran historiador Anon Toynbee, That's why the great historian Arnold un Tony, historiador inglés, an English historian, dijo que los pueblos se destruyen desde el corazón. that's what he said, that people are destroyed from ¿Qué the es lo que heart. lleva el fracaso a la humanidad hoy en día? What does humanity what does takes to La ignorancia donde está sumergida. failure humanity? The ignorance. Hay gente que hoy está prevaricando. There's people that is being dying. ¿Recuerdan el pecado de Acán? You remember the scene of Achan Cuando lo dice la palabra, when the word says Josué vino y enfrentó primero a Jericó. Joshua came in and confronted Jericho. Era una ciudad grande en extremo. It was a great city. Y cuando fueron y obedecieron a Dios, And when they came and obeyed God, Dios tiró abajo unos muros God threw down the walls. que, según dicen los historiadores, That according to historians, los muros de Jericó the walls of Jericho medían 15 metros de were altura 15 meters tall y por 9 metros de ancho. and 9 meters wide. Podían pasar 3 carrozas por en medio de él. 3 carriages could walk through it. La in the ramera middle. Raab vivía en el muro. The whore Rahab lived on the wall. Ahora, Dios tiró abajo los muros de Jericó God pushed down the walls of Jericho porque Josué obedeció a Dios. because Joshua was obedient to God. Pero cuando fueron a pelear con Ai, They went to fight with Ai, dijo Josué, no vaya todo el pueblo. Joshua said, I don't need it, the whole town coming. Vayan pocos. Only a few. Este pueblo es más pequeño que Jericó. This group of people was smaller than Jericho. Si Jericó la destruimos, If Jericho got destroyed, a los de Ai los comeremos como pan. we can eat them like bread. Pero Josué se había olvidado But Joshua forgot que el caballo se alista para la batalla, that the horse gets ready for battle. pero la batalla, la victoria la da Jehová. But the victory is given by Jehovah. Ahora, ¿qué sucedió? So what happened? Acán vino y escogió un lingote y un manto babilónico. Achan chose a piece of gold and a cape. Cuando estuvieron From peleando en Babilonia. Jericó, And when they were fighting in Jericho, cuando fueron a pelear con Ai, and when they went to fight against Ai, tuvieron una derrota. they were defeated. Y le dijo, Señor, ¿para esto nos sacaste de And he said, Egipto? you brought us out of Jericho for this? ¿Para ser destruidos por otros To pueblos? be destroyed by other people? Y Dios le dijo una palabra muy clave And God said a very que very quizás key tú word. no la habías analizado. Maybe a word that maybe you have not analyzed. Dijo, en el pueblo hay anatema, In the people, in between the people, there's a sin. porque los hijos de Israel han prevaricado. Because the sons and daughters of Israel have sinned. ¿Qué es prevaricar? What is prevaricar?
Te voy a decir lo que es prevaricar. You know, I will tell you what that means. Prevaricar es cuando tú pecas con conciencia. It's to sin, being conscious of your sin. Cuando Dios te dice, no hagas lo malo. When God tells you don't do Y the tú lo bad haces. thing and you go and Cuando do it Dios te anyways. dice, no violes los mandamientos. When God tells you don't break the rules Y tú lo violas. and you break them anyways. Una cosa es que tú peques One thing is that you sin sin tú saber que una cosa sea pecado. without knowing that something Esa is es a otra sin. cosa. That's something different. Eso se llama pecado. That's a sin. Pero prevaricar But to prevaricate es cuando tú sabes que no tienes que pecar is that when you know that you cannot sin y sin embargo lo haces. and you still do it. Porque Dios lo habló claramente Because God spoke it clearly. y le dijo, entren en la ciudad He said, come into the city y no toquen el botín. and do not touch the No gold toquen el or anatema. don't touch what is O not sea que Dios pure. primero le habló God spoke first. y ellos sabiendo que Dios le habló, And they knowing that God spoke, vino Acán y tomó del manto babilónico Acán, y del lingote de oro. he took a piece of gold and a cape. O sea que él pecó conscientemente. He committed a sin Esto consciously. es prevaricar. This is prevaricar. Entonces, ¿por qué le digo esto? Why do I tell you this? Porque estamos en los tiempos Because we're in the times donde los justos siguen reinando. where the just still. Por eso titulé esta prédica El reigning. reinado del justo. That's why I'm still calling it this. Sabemos this que el justo de preaching, justo the reign of the just. se llama Jesucristo. The just of justs Pero is called también Jesus. hay justos de sus hijos. But Nosotros the just, somos sus hijos. His children. Y podemos estar, digamos, reinando con Cristo. And we can continue reigning with ¿Cómo es eso, Christ. pastor? How is that possible? Cuando Dios te llama a esta tierra, When God calls you to this earth, te llama con un propósito. He calls you with a purpose. Somos cabeza y no cola. We're head, not tail. Somos imagen de Dios. We're images of God. Nosotros tenemos que entender algo, We need to understand something, que el Espíritu Santo, that this Holy Spirit, el mismo Espíritu que vino sobre David, the same Spirit that came up upon David, es el mismo Espíritu que está hoy is contigo. the same Spirit that is with you today. Y si el Señor And te if the está Lord hablando hoy, is talking to you today, es para que enderecemos nuestra vida delante de is Dios. for us to straighten off our lives. La Biblia dice que el ojo de Jehová está puesto hacia la tierra. It says that the eye of Jehovah is on the earth. Cuando tú ves el Apocalipsis, dice Dios hablándole a las iglesias, When you see in the book of Revelations, God talking to the churches, yo conozco tus obras, I know your works. tengo algo contra ti. I have something against El you. que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a Whoever las iglesias. has ears, listen what the Spirit of the Lord No es says. que los tiempos pasados fueron mejores que estos. It's not that the times that went by are better than Como me better dijo than the aquella ones. joven, ¿dónde están los Elías y los Eliseos de este tiempo? Just like the young lady told me, where are the Elishas? Lo que pasa es que of la this time? tecnología nos tiene muy The distraídos. problem is that technology has us distracted. Lo que pasa es que estamos tan distraídos con las vanidades We are ilusorias. so distracted with vanities, the vanity of this Y world. Dios sigue hablando, And God continues to pero to nosotros speak, endurecemos los but corazones. our hearts has been hardened. Dijo el sabio de sabios, The wise of wise nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores que esto, never say that past times are better than these porque ones. nada de esto dirás con sabiduría. Because none of this will say with wisdom. La Biblia que yo tengo dice The Bible that I said says que la gloria postrera that the glory that will come será que mayor que la will primera. be greater than the first Quiere one. decir que lo que se vio en el Antiguo Testamento That whatever was seen on Es the la Old sombra. Testament is the shadow. nosotros la sustancia. Where are the substance? Si en el Antiguo Testamento no se había manifestado Cristo If on the Old Testament Christ didn't manifest y it, vemos los milagros que hicieron los profetas, and we saw the miracles that the prophets did, ¿qué dejará ahora después del día de Pentecostés? what will happen now after the day of Pentecost? Cuando se derramó el Espíritu Santo. When the Holy Spirit was poured out, Cuando vemos que Cristo caminó en esta when tierra we saw that Christ walked on this earth, y dijo, a ustedes le conviene que yo me vaya, and he said, it's convenient for you for me to leave, porque voy a enviar un consolador. because I will send a counselor. En el día de Pentecostés On the time of Pentecost, se derramó el Espíritu Santo the sobre Holy la iglesia. Spirit was poured out on the church. Y hasta este tiempo And up to today, el Espíritu se está moviendo. the Holy Spirit continues to move. Pero debes dejar que se mueva el Espíritu But you need to let the Spirit to move y no tu carne. and don't touch it.
Cuando vienes a la iglesia, When you come to church, vienes a recibir una palabra de you parte de come to Dios. receive a word from God. Necesita que se active lo espiritual en ti. You need to activate your El spirit. espíritu a la verdad está dispuesto, The spirit to the truth is willing, pero la carne es débil. but the flesh is weak. No satisfagáis los deseos de la carne. Don't satisfy the desires of your flesh. Dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu de Dios, The Bible says that whoever is guided by the Spirit of the Lord, estos son hijos de Dios. these are the children of God. Escuchen esto, Listen to this. ya voy a terminar. I will finish now. Vemos que después de Salomón We see that after Solomon, vinieron sus hijos, his children came. hicieron lo malo delante de They los ojos de did Dios. the bad thing before the eyes of the Lord. Y Dios permitió que las tribus se separaran. And God permitted for the tribes to separate. Pero ¿qué sucedió? But what happened? Vemos en los tiempos de Acab. We see in the times of Akkad, Estaba su padre antes que él, llamado Onri. his father was before him, named Onri. Fue el que inició los cultos a Baal. He was the one that started doing cults to La Baal. Biblia dice que los reyes más perversos The Bible says that the most evil kings fue Acab y Onri, su padre. was Achan and his father. Incitaron al pueblo y lo sumergieron en la idolatría. They invited the people and submerged them into idolatry. Y Jezabel estaba allí también. Jezebel was there. Pero vemos cómo Dios vengó la sangre cuando asesinaron a Nabot. And God, we see how God avenged the Y vemos blood. cómo Dios hizo justicia por el mal reinado de Acab. And God made justice of the bad kingdom of Y la voz Akkad. de Dios se movía y salía por la boca de Elías y Eliseo. And the voice of the Lord will come out of the mouths of the prophets, Elisha. Llegó un momento donde Elías dijo, ya nadie queda profeta en esta tierra. And they said, there's no other prophet in this earth. Como decimos hoy en día, As we said nowadays, que Dios no está hablando hoy God is not talking y today, Dios no se está moviendo hoy. and God is not moving today. Pero ¿sabes algo? But you know what? Dios sigue hablando God continues to y speak, Dios se sigue moviendo. and God continues to move. Dios le dijo a Elías, God said to Elisha, sal de la cueva, get out of the cave. largo camino te espera. There's a long way for you to go. Yo he guardado un remanente I have saved a remnant que no ha postrado sus rodillas ante Baal. that had not kneeled before Tu Baal. ministerio no ha terminado. Your ministry has not Tienes finished. que ungir un profeta en tu lugar. There's a prophet coming in your place. Era Eliseo. There was Elisha. Tienes que ungir a Asael por rey de Siria You need to anoint the king of the y new a king of Jehú por rey de Assyria Israel. and the coming king of Israel. Y vemos que Jehú And we see that Jehu vino y exterminó toda la casa del rey Acab. came and eliminated all the house of the king Akkad. Persiguió a los descendientes del rey Acab He chased after the descendants of King y Akkad mató sus 70 hijos. and killed his 70 children. Asesinó a todos los sacerdotes de Baal. He killed all the priests of Hubo Baal. una matanza en aquel entonces. There was a lot of killing back then. Dios estaba vengando. God was avenging. Dios estaba vengando por todo lo malo que le hicieron a los profetas de él. God was avenging everything that was done Pero against Dios his dio una prophets. palabra But God gave a word que nunca iba a faltar quien se siente en la silla de David. that there will not be a lack of a man Escucha que esto es just fuerte. sitting on the king of David. Pero vemos que Acab fue muerto. Akkad was dead. Jezabel fue muerto. Jezebel was dead. She was Vemos dead. que los descendientes de Acab fueron The muertos. descendants of Akkad were Los dead. sacerdotes de Baal todos fueron muertos The en un mismo priests día. of Baal were killed. Llegamos a otro pasaje bíblico. We come to a different En Segunda de passage. Reyes capítulo 11 versículo 14, Second book of Kings 14, donde nos encontramos con Atalía. where we find Athaliah. Y dice la palabra And the word says, que cuando Atalía, madre de Ocosías, when Athaliah, the mother of Uzziah, vio que su hijo era muerto, saw that her son was dead, se levantó y destruyó toda la descendencia real. she got up and destroyed all the royal descendants. ¿Cuál descendencia? What descendants? Toda la descendencia de David. All the descendants of David. Los asesinó a He toditos. killed them. She killed them all. El reino del infierno The king of tomó a evilness Atalía took the homework y usurpa el trono.
and takes over the throne. Pero quiso detener But he wanted to la stop promesa que Dios había dado por el profeta Jeremías the 33:17. promise that was given to Jeremiah. Nunca va a from Jeremiah. faltar quien se siente en la silla de David. Never will be a lack of somebody to Y sit Satanás on the quiso throne. usar a Atalía And Satan wanted to use Athaliah para sacar a toda la descendencia real. to eliminate all the royal descendants. Pero dice el versículo 2, But verse 2 says, pero Josaba, hija del rey Josaba, the daughter of the king, Jorán, hija del rey Jorán, daughter of the king Horam, hermana de Ocosías, sister of Hosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, took Joas, son of Hosías, y lo sacó fugitivamente de entre los hijos de Israel, and took them as a secret a quienes estaban matando, from in between those that were being y killed, lo ocultó de Atalía and she and got hidden a él away y a from su Athaliah, ama from her to him en la cámara de dormir, in the room, y de esta to forma sleep. no lo mataron. and for that reason he did not killed. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. And they were hidden on the house of Jehovah for 100 years. Y Atalía fue reina sobre el país. And Athaliah was a queen on the ¿Qué country. quiere decir esto, pastor? What does this mean, Pastor? Que vemos que se levantó We see that there was a rise. Satanás tomando a Atalía Satan taking Athaliah para acabar con el reinado del justo. to take over and destroy the kingdom of the just. Pero la Biblia dice, pasarán los cielos But the word of God says that y pasará la tierra, and the skies will fall and the earth will fall. pero mi palabra no will pass, pasará. But my word will not pass. No va a caer en tierra la palabra de Dios. My word will not fall in Si earth. Dios dijo que no iba a faltar un varón que se sentara en el trono de If David, God said there will not lack of a man that will hasta que sit on the llegara throne el Cristo, until Christ Dios lo iba a cumplir. arrive, God will make it happen. Ahora, ¿quién era Atalía? So who was Athaliah? Una usurpadora. She was somebody that wanted to ¿Quién take eran over los the padres de kingdom. Atalía? Who were the parents of Athaliah? Era el rey Acá y Jezabel. The King Ahab and Jezebel. Jezabel degolló los profetas de Jehová. Jezebel killed, beheaded the prophets of Jehovah. Elías escapó milagrosamente Elisha escaped por la mano de Dios que lo guardó. as a miracle because the hand of the Lord Y vemos que kept viene him. Atalía And Athaliah came bajo el mismo espíritu under the same spirit, a querer detener el propósito de Dios. wanting to stop the purpose Pero of Dios God. habló que no iba a faltar varón que se siente. But God made a promise. He said that there won't be a lack Y of vemos a man. cómo esconden a un niño. And we see how a Con tan child solo un is año. hidden with a 1-year-old Lo child. escondieron 6 años And they were hidden 100 years hasta que lo sacaron. until they came out. Era un justo. He was just. Era un descendiente de la casa de He Dios. was a descendant of the house of the Y Dios Lord. tenía que cumplir su palabra. And God fulfilled his word. Si alguien puede tocar el piano, que yo voy a terminar. If somebody can play the piano, Escuchen esto, because I'm pueblo gonna precioso. finish. Listen to this. ¿Qué quiere decir esto, pastor? What does this mean? Cuando yo hablo del reinado del justo, When I talk about the kingdom of the just, no me refiero a Jesucristo tan solo, I'm not talking about Jesus Christ alone. porque sabemos el que va a reinar eternamente es Cristo. Because we know that Jesus Christ will reign forever, eternally. Pero cuando hablamos también de la justicia, But when we talk about justice, se puede aplicar también en los hombres y en el ser humano. we can apply it in man and the human being. ¿Qué quiere decir esto, pastor? What does this mean, Pastor? Que así como tuvo escondido este niño That just the same way this child was hidden para que se cumpliera la palabra de Dios, for the word of God to be accomplished, yo creo y estoy seguro I believe and I'm sure que todavía hay un that remanente there's still a remnant que no ha doblado su rodilla ante el sistema del mundo. that has not bowed down to the system of the world. Hay un remanente There's a remnant que todavía reina la justicia en su corazón. that justice stays king in Yo their soy hearts. de los que creo I'm one of those who believes que los ministerios más poderosos that the most powerful no son los que vemos por las ministry redes sociales. is not the ones that we see in the social media. Los ministerios más poderosos The most powerful ministries
son los que Dios tiene escondido hoy. are those the ones that God has hidden. Hay gente que está escondida, There's people that are hidden, que no está de acuerdo con el sistema del mundo, that they're not according to the system of the world, pero que ama y respeta las leyes divinas de but Dios. they love and respect the laws of the Lord. Y yo creo que la gloria postrera será mayor que la And I primera. believe that the glory coming is greater than the one that passed. Un hombre de Dios en estos días tuvo una visión o A un sueño man of God had a vision. y dijo que vio un He gigante said that he saw a giant que caminaba y pisaba la tierra that walked and stepped on the earth. y donde ponía un pie And when he stepped on, dejaba una huella, a dejaba una huella. path was marked. Y cuando cada vez que ponía el pie en la And tierra, every time they put the foot on the ground, la tierra temblaba. the earth will shake. Y tuvo días pensando quién era ese And gigante. there was a lot of days he was thinking, who's that giant? Y tú sabes lo que le dijo el Señor. Do you know what the Lord says? Esa es la generación de los justos, Those are the generation of the que no se han just postrado ante los that Baales. had not bowed down to Baal. Esa es la iglesia verdadera, Is the true church que un tiempo estaba dormida, that during a time they pero were que en estos sleeping, postreros tiempos ha despertado. but during these times started to wake up. Voy a levantar una generación de justos I will raise a generation of justs que van a sacudir los cimientos de esta that tierra. will shake in the foundations of this earth. Estamos en los tiempos We're in the times, proféticos, prophetic times. estamos en los tiempos escatológicos, We're in the eschatologic times, donde el Señor va a cumplir su where palabra. the Lord will fulfill His word. Quiere reinar, Do you want to be to quieres que reign? Dios te use. Do you want God to use you? Abraza la justicia, Hug justice. abraza la verdad, Hug the truth. cásate con Cristo. Hug Y dile, Jesus. Señor, And say, Lord, No acepto el sistema del mundo. I do not accept No the me system postraré of the ante los world. Baales. I will not bow down to Baal. Dios mira en secreto y sabe quién anda en sabiduría. God looks in the secret and knows Dios who sabe quién goes tiene un corazón in contrito wisdom. y humillado. God knows who has a contrite heart. En estos días tenía una presión muy fuerte I had a lot of pressure in these past days, y Dios me dio una palabra and God gave me a word. y me dijo, And he said, no temáis, Don't be afraid. yo estoy contigo. I am with you. Yo he visto tu causa, I've seen your cause. sé por qué te preocupas, I know what you're afraid. Pero you're créeme. worried. But believe me, verás mi gloria. you will see my Y esta glory. palabra es para ti. And this word is for you. Yo no sé qué situación tienes tú, I don't know what your situation is, pero Dios te dice, but God says, yo he visto tu aflicción, I've seen your affliction. solamente séme fiel, Just be faithful to me. sé justa y justo delante de mí, Be just before me. y yo says abriré the Lord. puertas en medio del desierto. And I will open doors in the middle of the desert. Créeme que un hombre y una mujer Believe me that one man or one que se woman guarden justicia para Dios, that it stands in ¿a quién tú crees que justice. Dios va a usar Who do you think God's going to use? cuando la creación está anhelando la manifestación de los hijos de Dios? When the creation is desiring the Pablo manifestation lo of the Lord. dijo, Paul said que la creación gima guardando la manifestación de los hijos de Dios. that the creation's crying out for the O manifestation sea of the que Lord. toda la creación All creation está esperando por el despertar de los hijos de Dios, is waiting for the awakening of the los sons and mejores daughters of God. puestos de trabajo, The best job positions, las mejores the empresas, best businesses, los puestos más grandes que tú puedas ver en esta the tierra, most important positions that you can think of in están this earth. esperando por los hijos del justo, They're waiting for the están sons of esperando the por los just. hijos de Dios. They're waiting for the Son of God. No hay for the nada sons en of esta God. tierra There's nobody in this earth Que tú no puedas hacer. that you cannot do. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. The Bible says that whoever, if you Lo believe, que pasa es anything que is hay hombres possible. y mujeres que dudan. But there's men and women that doubt. Y Dios no puede trabajar con gente que duda. And God cannot work with people that Dios doubt. necesita gente de reino. God needs people Dios of the necesita kingdom. gente de fe, God needs people of faith pero que tenga el cinto de la verdad. that is Que that pueda is wearing caminar en justicia. the belt of the truth. Jesús dijo, yo soy la verdad y la That vida. practice justice. Jesus says, I'm the life Y and the nadie viene al truth. Padre si no es por mí. And nobody comes to the Father not through me. Abracemos sus mandamientos. Let's hug His Tú no vienes a la His word. iglesia para agradar al pastor. You don't come to the church to be
good with the Tú vienes a la pastor. iglesia para tener intimidad y comunión con You Dios. come to the church to have intimacy with God. Tú no vienes a la iglesia a jugar lotería. You don't come to church to play Y lottery. yo voy a dar una ofrenda para que Dios me bendiga. I'm going to give an offering for God to bless me. Aunque Dios ama al dador alegre. But even when God blesses and likes the Yo doy happy una giver, ofrenda y un diezmo porque es mi deber hacerlo. I give my tithes and offerings because it's Pero my, eso no es lo my importante. responsibility. But that's not the important part. Porque si viene una persona y da una ofrenda a la iglesia y no es bendecido, Because if a person comes and they give an offering but they're not blessed, entonces no viene más a la iglesia. then they don't come to the church anymore. Porque Dios sabe la intención que hay en su corazón. Because God knows the intention of their hearts. Quiere venir a jugar lotería a la They iglesia. come to play Si- lottery in Si the tú church. me das, entonces yo te sirvo. If you give me, I serve you. La Biblia dice que son bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. The Bible says that they're blessed those who El Señor who sacó believe los and do not mercaderes see. del templo God took the sellers out of the temple. y dijo, mi casa será llamada casa de oración. Jesus said, my house will be house of prayer. Tú vienes a la iglesia a hablar con Dios. You come to church to talk to God, Vienes a nutrirte de su to palabra. come to nourish Vienes yourself a from crecer His word, espiritualmente. to grow spiritually, Vienes para que Dios te trate por medio de sus to designios. come for Him to treat you through His word. Llegó tu tiempo. Your time is now. Llegó el tiempo de los justos. The time of the just has La come. usurpación va a caer en el mundo. The ones that are taking over, Va a desaparecer that toda are la stealing, falacia. will disappear. Porque llegó el tiempo donde Dios levanta a su pueblo. Because the time where Cae su gloria sobre nosotros.